Mayong buntag. Sumauto. Unsay kalahian sa TDC o PDC. Ang TDC, una siya requirement para makakuha ka og SP. TDC is theoretical driving course nga naa siya seminar nga 15 hours. So diri sa mo branch 1 day and a half na siya. So first day ana is full day, second day is half day na lang. So sa seminar naapod na siya examination nga need ninyo pasaron. Okay? So unsay requirements para maka-enroll og TDC? Ito usa lang og photocopy sa inyong NSO or PSA. So kung walay NSO or PSA, pwede ra gyud siya national ID. Sa PDC, ang PDC is requirement ni siya para makakuha ta og non-professional driver's license. So PDC is practical driving course. Kuha og PDC diri sa amuang branch, sa amuang office is magdepende ni siya sa code. Kung code 1 lang for motorcycle, pwede ra na ma-release dayon. But if naana siya restriction for 4 wheels, so dapat kamao na kamo drive para maato asang ma-test drive. Once nga pasado sa test drive, then ma-release na ang certificates. So that's all and thank you.